اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہے نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل موسیٰ عیسیٰ اپنے، سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ مامون معمول کے خلاف امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ کیوں کر رہا ہے۔ جس طرح بنی عباس نے الرضا من آل محمد کا نعرہ چرا لیا اور شیعوں کے سہارے حکومت حاصل کر لی، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے امام علی علیہ السلام کے نام کا استعمال کرے۔ وہ کہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو وہ ہم بھی ہیں۔ لیکن شیعہ امام کے ہوتے ہوئے اس دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن مامون اپنی اس چال سے چاہتا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی خدمات کو چھپا دیا جائے اور فاطمی سادات کا کوئی رسوخ باقی نہ رہے۔ ہاں، رسول اللہ کے اوصیاء منتخب ہو چکے ہیں، اور اب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ رسول کی ذریت سے ہوں اور امام ہوں۔ اور زہرائے مرضیہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب کی گئی ہیں تاکہ وہ معصوم اور طیب و طاہر ائمہ کی ماں بن سکے۔ وہ مجھے اہمیت نہیں دیتے پھوپھی جان، وہ علی کی ماں کو مجھ سے برتر سمجھتے ہیں۔ میں مامون کی بیٹی ہوں اور وہ ایک کنیز۔ ایسا نہ کہو بیٹی، ہم سب انسان ہیں اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ ابھی تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی جاتے ہیں۔ اے ام فضل، ہم سب تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تم تو جانتی ہو کہ میرے بھتیجے کے کاندھوں پر کچھ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ صدر اسلام کے مالداروں کی اولاد کی طرح بننے کی کوشش کرو، جیسے کہ ماریہ قبطیہ ایک دولت مند کی بیٹی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے ایمان کی ایک ایسی مثال تھی، یا ہماری ماں ختیجہ جو خود ایک مالدار اور اشراف میں سے تھی، لیکن جب شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آئیں تو ایک ذمہ دار عورت کی طرح زندگی بسر کی۔ تو میری بیٹی، غصہ اور ناراضگی کو چھوڑو، کہیں گناہ کا باعث نہ بن جائے۔ وہ تمہارے شوہر ہیں اور چاچا زاد بھائی، تو تم خلیفہ کی بیٹی ہو، دوسروں کے لیے مثال بنو۔ مگر پھوپھی جان، میری زندگی یہاں جہنم بن گئی ہے۔ کہاں بغداد کی وہ عیش و عشرت بھری زندگی جہاں پہ ہر طرف کنیزیں نوکر چاکر خدمت میں لگے رہتے تھے۔ بیٹی، تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ نہیں، بلکہ ہے، یہاں کمی ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں مامون کی بیٹی تمام مسلمانوں پہ اختیار رکھتی ہوں۔ میرے بابا نے بہت مشکلوں سے سب کچھ حاصل کیا، میں بھی اسی مامون کی بیٹی ہوں اور ایک دن سب کچھ حاصل کر کے ہی رہوں گی۔
उम्मे फजल, अपने अंदर शैतान को जगह ना दो। मुझे आप नजरअंदाज क्यों करते हैं? मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि तुम कहती हो कि मैं मामून, जो मुसलमानों का बादशाह, मशरिक मगरिब का मालिक और खलीफा है, उसकी बेटी हूँ और महलों में पली बड़ी हूँ। तो फिर मोहम्मद इब्ने अली का घर कहाँ और मेरे बाबा का महल कहाँ? जान लो कि ऐसी सोच का ईमान और तकवा से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिर्फ अपनी पहली ज़ौजा को चाहते हैं। जब से उसे अल्लाह ने फर्जंद से नवाजा है तुम उससे हसद कर रही हो, हालांकि मैंने उससे शादी की है और उससे मेरा बेटा अली पैदा हुआ है। मैं उस कनीज से हसद क्यों करूंगी? इस जुमले को दोबारा मत बोलना, क्योंकि तुम और तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दादा भी कनीज़ादे हैं, और बेशक हमारे दीन ने पाक फितरत लोगों के दरमियान बराबरी कायम की है। सब मिट्टी के बने हुए हैं। सारे लोग पहले नुत्फा थे, फिर खून का लोथड़ा और उसके बाद गोश्त का टुकड़ा बने, और फिर तुम सब लोगों को खुदा ने रहमे मादर में इंसान की शक्ल में रखा, और कोई भी नेक अमाल के अलावा किसी और वजह से बरतरी नहीं रखता। कोई अरब तकवा के अलावा किसी चीज में अजम से बढ़कर नहीं है। सारे इंसान एक दूसरे के बराबर हैं, जिस तरह हमारे दोनों कांधे बराबर हैं। हम सब हजरत आदम की नस्ल से हैं और आदम भी खाक के बने हुए हैं। लेकिन आप मुझ पर तवज्जो नहीं देते। नहीं उम्मे फजल, बल्कि मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं। तुम इन जिम्मेदारियों को अंजाम देने में मेरी मदद करो, जो कि तुम्हारा दीनी फरीज़ा है। और वो फरीज़ा ये है कि अपने शौहर की इताअत करो और उसके नेक कामों में उसका हाथ बटाओ, और उसकी गैर मौजूदगी में घर का ख्याल रखो। समझ बूझ से काम लो और अपनी जिंदगी को इतना सख्त ना बनाओ कि जिससे निकलना दुश्वार हो जाए। खुदाया, क्यों इस मुसीबत में डाल दिया? ऐ काश इसकी जगह मेरी जान ले लेता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह से मर जाओगे तुम। ऐ काश मेरी जान ले लेते और सालेह को छोड़ देते। मुसीबत के वक्त सब्र करना जरूरी है। बगदाद के लोगों को जरूरत है आपकी। मोहम्मद इब्ने अली रजा की जरूरत है, उनको बुलाओ। जाओ जल्दी जाओ। तुम्हारे किए हुए जुल्म की ये खुदा की जानिब से मुख्तसर सी सजा है ऐ इब्ने रशीद। खुदाया क्यों मेरे भाई सालेह का दाग क्यों मेरे दिल पर दे दिया? परवरदिगार किस चीज का बदला लिया है? हमारा करार यह था कि कयामत के लिए छोड़ देते, तो फिर क्या हुआ? ऐ काश वक्त पलट जाता। उम्मे फजल अपने बाप से ऐसी बात कहती हो जो हकीकत नहीं रखती। ऐसी बातें कहना तुम्हारे शाया निशान नहीं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। हमने कभी तुम पे कोई जुल्म नहीं किया और हमेशा ही एहतराम किया है। तो फिर क्यों खत में लिखती हो कि मैं अपनी कनीजों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ कोताही करता हूँ? जिसके जवाब में तुम्हारे बाबा लिखते हैं
کہ میں نے ابو जाफر سے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کی کہ حرام کو اس پر حلال کر دو اور حلال کو اس پر حرام. ایسے کاموں سے باز آ جاؤ ام فضل. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ہمارا علم خدا کی جانب سے ہے، لیکن تم اپنے آپ سے کہتی ہو کہ مجھے تعجب ہے کہ میرے باپ نے میری شادی ایک جادوگر سے کر دی. کیا کہوں، خدا تمہاری ہدایت فرمائے ام فضل. یا اللہ. میں دنیا کی سب سے بدقسمت عورت ہوں، لیکن خدا نے فرمایا ہے کہ عورتوں کا مکر بڑا ہے. اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی. صالح کے مرنے پر تمہاری کیا رائے ہے ابن ابی داؤد سے؟ خدا کی رحمت ہو اس پر. اگر وہ زندہ ہوتا تو خلافت کی توانائی تھی اس کے اندر. وہ کسی کو مار نہیں سکا. تمہاری باتوں کو تو سمجھ گیا ہوں، لیکن خلیفہ کے مرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ تمہیں گمان نہیں مامون نے اس کے بارے میں کچھ سوچ رکھا ہو؟ تھوڑا کھل کر بتاؤ مجھے. عباس مامون کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے امیر. خلافت کے قابل ہے وہ. خلیفہ کے کام میں میری کیا مداخلت؟ تم امان میں ہو. اپنے سر کو سستا نہیں بیچوں گا امیر. تو پھر خدا کی کیا مرضی ہے؟ تم زیادہ حق رکھتے ہو. تو اس کا مطلب تم میری مدد کرو گے نا اس خطرناک راستے میں؟ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں میرے مولا. آپ سے ایسی چیزوں کی نسبت دی جو آپ کے شایان شان نہیں. ٹھیک ہے، نماز اور قرآن کی تلاوت میں دوام پیدا کرو تاکہ یہ کینہ و حسد تمہارے دل سے نکل جائے. تیار ہو جاؤ ام فضل. کس لیے میرے مولا؟ تمہارا باپ بڑی بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہا ہے اور بہت ہی اصرار کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ ہم اس کے پاس اس کے دیدار کے لیے جائیں. آپ کی بات نے مجھے کتنا خوش کر دیا ہے. سلام ہو آپ پر چچا. وعلیکم السلام میرے بھتیجے جعفر. بتاؤ حالات کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور بابا ٹھیک ہیں؟ جی. محمد تقی کو بلا لیا تم نے؟ اپنے بابا کے اچانک کرنے والے کام میری سمجھ سے باہر ہے. شاید میری بہن نے اصرار کیا ہو. تمہارے بابا کے اس کام سے پریشان ہوں. کس لیے؟ وہ تو ان کے داماد ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں ماضی واپس نہ دہرایا جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے والد پر قتل کرنے کی تہمت لگائی جا رہی ہے؟ ان باتوں سے دور رہو تم. اگر تمہارے باپ نے محمد ابن علی کو اپنا ولی عہد بنا دیا تو کیا ہوگا؟ بہن کو معلوم ہونا چاہیے. جناب علی، آپ کے داماد بغداد میں موجود ہیں. کہاں ٹھہرایا ہے؟ جیسا آپ نے کہا تھا جناب، احمد ابن یوسف کے محل میں. ان کو خبر دے دو کہ جب دل کرے ان کا انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. جو حکم آقا.
खलीफा ने सारे ईरानियों को मैदान जंग में उतार दिया है। नहीं मालूम इस बाबा के खुरम को कौन सी मौत आ पड़ी है कि वो ईरानियों से जंग करना चाहता है। रोमी लोग उसकी मदद कर रहे हैं और खलीफा को कमजोर समझ रखा है। ताहिर के बेटे अब्दुल्ला की तरफ से मिस्र के वाली मुसलमानों के खलीफा मामून की खिदमत में जहां पना आपने जो चाहा था और जिस काम को अंजाम देने का हुक्म दिया था वो अंजाम दे दिया है। नाफरमानी की कोई जगह नहीं है। अब यह मिस्र है, अमन व अमान की जमीन, ऐसी जमीन की जिसके बाशिंदों के लबों पर खलीफा की शुक्रगुजारी है। ऐ काश आप इस मंजर का दीदार करते और खुद मुशाहिदा करते। वस्सलाम। अब्दुल्ला इब्ने ताहिर बेनजीर इंसान है। जितने भी मुश्किलें उसको दी सबको हल कर दिया। जहां पना उसका बाप भी बेनजीर इंसान था। हाँ, उसी ने मेरी हुकूमत की बुनियाद को मजबूत किया। फिर भी उसको कत्ल कर दिया। आखिर उसको किसने कत्ल किया मेरे आका? बाबक का मसला बढ़ गया है। गुमान करता हूं कि फारस पे बल्कि तमाम मशरिक पर काबिज हो जाए। तमाम मशरिक पर। जो लश्कर भी उसकी तरफ भेजा सबको हरा दिया उसने और उनके सिपहसालार को भी मार दिया। उजैफ इब्ने अंबसा से मिलना चाहता हूं। ऐसा लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें मिस्र भेजना चाहता है और यहाँ के लिए अब्बास की खिलाफत को आमादा करना चाहता है। अलबत्ता अगर मेरा भाई रोम जा रहा है तो मुझे भी रोम जाना चाहिए ताकि हम दोनों वहां साथ रह सकें। तो फिर तैयार रहो। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है? अपने तुर्क मामों से नजदीकी इख्तियार करो और उनके ग्रोह की मदद से खुद को ताकतवर बनाओ। अगर मामून तुम्हें बरकरार कर भी दे और अपने बेटे को अपनी विलायत दे दे तो उस वक्त के लिए दुश्मन पर गलबा पाने का सहारा हो। जब तक वो मसनत हुकूमत पर है उसकी अताअत करो। फिर अब्बास के मददगार लोग कौन हैं? उजैब इब्ने अंबसा और ईरानी। इसके अलावा ताहिर के बेटों से दोस्ती करो और उनके नजदीक हो जाओ ताकि ईरानियों की अमान में रहो। इब्न अक्सम इसकी मदद करता है। और हाँ, उसका इरादा अब्बासी हुकूमत से ओहदा लेना है और तुम्हें दूर रखना है। अगर तुम मेरी दोस्ती के बदले में धोखा ना दो तो इसके बदले खास मुकाम दूंगा मैं। बेशक तुम इसके हकदार हो और आगे भी खुश रहोगे। कुछ और खबर दो। बताऊंगा। इब्ने ज़य्याद, उसका काम है कि वो सुल्तान का दाहिना बाजू ही रहे। खासियत क्या है उसकी? वो संगदिल, कंजूस और पस्त किस्म का आदमी है। फायदेमंद है हमारे लिए? फायदेमंद है। उसको छोड़ दो, मगर जैसे भी चाहे हमारे साथ रहे। इब्ने अक्सम, बताओगे बाबक का क्या किया जाए? बाबक रोम की मदद और अपनी शुजाअत होशियारी से आगे बढ़ रहा है और हम ऐसे लोगों को भेजते हैं जो ज़्यादा होशियार नहीं होते हैं, कमज़ोर और ना तजुर्बेकार होते हैं। इसीलिए हार जाते हैं कि इस काम में ज़्यादा कारामद नहीं है। मेरे ख्याल से इस काम में ताहिर जुल यमीन ठीक था जिसे जहर देकर मार दिया। अलबत्ता उसका बेटा उसकी तरह बहादुर है और काफी शातिर भी लगता है। नस्ल इब्ने शब्स को बुलाएं और जंग के लिए भेजें उसे और वो बाबक के साथ मिलेगा, ये ना सोचें, क्योंकि मेरे आका वो दोनों ही फारस की जमीन की लालच में हैं हुजूर, और ना जाने ये लालच उन्हें किस मकाम पर ले जाए। आप भी रोम की जंग पर जाएं। हुजूर, ये फितना खत्म करने का वाहिद रास्ता है और मुझे पूरा यकीन है कि ये वही रास्ता है जो हमें कामयाबी दिलवाएगा। बाकी जो मेरे खुदा को मंजूर, हम तो सिर्फ उस पर भरोसा ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मुतमईन रहें मेरे हुजूर, क्योंकि जीत हमेशा आप ही की झोली में आती है। इब्न अक्सम, हमें ताकतवर रहना है ताकि इस हुकूमत की कोई लालच ना कर पाए।
अगर मजबूत दुश्मन को महार कर सका तो सबके लिए इबरत बनूंगा, देखना। इसके लिए रोम से बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार करना होगा। अच्छी राय है मेरी अब्दुल्ला इब्न ताहिर के लिए, लेकिन कुदरत मिलने से वसवसा ज्यादा होता है। जनाब अली, खुरासान से खत आया है। क्या हुआ जहां पना, ये परेशानी कैसी है? बाबक ने हमारे लश्कर के सिपह सलार को कत्ल कर दिया है। क्या कहा? कत्ल कर दिया? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अहमद इब्न जुनैद, उसका जानशीन भी असीर कर लिया गया है, और मोहम्मद इब्न हमीद तूसी, इमदाद रसानी का कमानदार भी मारा गया, और उसका लश्कर भी दरहम बरहम हो गया है। और अब्दुल्लाह को मिस्र से बुलाऊंगा और उसको बाबक से जंग करने के लिए भेजूंगा, और मैं भी रोम जंग के लिए जाऊंगा। खुदा आपको कामयाब करे। यहां बगदाद में ही रुक जाओ, मदीने वापस ना जाओ। बाबा मुझे अपने शौहर की मुखालफत नहीं करने देंगे। तलाक ले लो। ये क्या कह रहे हो? बाबा राजी नहीं होंगे। ये शादी उनके लिए बहुत मायने रखती है। फिर और क्या करना चाहती हो? मुझे बाबा को मनाना होगा ताकि वो उनको बगदाद में रोक सके। अपनी पूरी कोशिश करो मेरी बहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रायत को बख्शने में कभी शर्मिंदा मत हो और उनकी सजा पे खुशहाल मत हो। कोशिश करो कि अपने गुस्से पर काबू पाओ और ये मत कहो क्योंकि मैं वाली हूं इसलिए मैं हुक्म देता हूं, और मेरी इताअत लाजमी है क्योंकि ये काम दिल को स्याह करना और दीन को मुर्दा और तबाह करना और नेमत के जवाल का बाइस है और बला और आफत की नजदीकी का बाइस है। खुदाबंद आपको जज़ाए खैर दे। मेरे बाबा ने मेरी जवानी को बर्बाद कर दिया। आज रात उनका काम तमाम होना चाहिए। ऐसा काम करना पड़ेगा कि खुद अपने हाथों से मोहम्मद इब्ने अली को कत्ल कर दें। वो कर सकते हैं। उन्होंने मेरे चचा अमीन अली इब्ने मूसा, सहल इब्ने साद, मोहम्मद इब्ने जाफर और ताहिर को मार डाला। वो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं। बाबा, आपको पता है कि अबू जाफर का क्या नजरिया है? वो आपको खलीफा नहीं मानते, खुद को इमाम समझते हैं। आप पे और आपके बाप पे लानत करते हैं।
यासिर, यासिर। जनाब अली, क्यों कांप रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जुर्म कर दिया हो। कैसा जुर्म जापना? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि आप ही ने किया सब कुछ। क्या कह रहे हो यासिर? बात ही ऐसी है, आपने कल रात इब्न रजा को कत्ल कर दिया जनाब। उम्मे फजल आपके पास आई और उन्होंने आपसे उनकी शिकायत की। इसके बाद आपने अपना खंजर निकालकर उनको कत्ल कर दिया। उनके पास जाओ, उनकी हालत की खबर लो। वाय हो मुझ पर, अगर उन्हें कुछ हो गया होगा तो मेरी मौत भी जल्द ही होगी। वाय हो मुझ पर, वाय, खुदा की कसम तुम्हें मार डालूंगा बेटी। वाय, ये तुमने कर दिया मामून। वाय हो तुम पर, ये क्या कर दिया। मालूम नहीं। तुम्हें क्या चाहिए यासिर? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कुछ भी। आप अपनी इस पैराहन को मुझे दे दे मौला। उसके और मेरे दरमियान ऐसा ही करार पाया था यासिर कि वो मुझ पे हमला करे। क्या वो नहीं जानता कि मेरे पास ऐसी मदद और बाने हैं जो उसके इस काम से मेरी हिफाजत करेगी? काबे के खुदा की कसम, वो शराब के नशे में चूर हो चुका था। वो मस्त था, बिल्कुल मस्त। जापना, वो जिंदा है। मैंने उनसे उनकी पैराहन मांगी तो उन्होंने कहा कि मेरे और उसके दरमियान ऐसा ही करार पाया था। मुझे याद है कि जब उनके कमरे में खंजर के साथ दाखिल हुआ, उसके अलावा कुछ और याद नहीं, कुछ और याद नहीं आ रहा। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? क्या हो गया मुझको? खुदा की लानत हो तुम पर उम्मे फजल। खुदा की कसम, अगर आज के बाद उनके बारे में कोई गिला शिकवा किया या उनकी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकली तो तुम्हें मार डालूंगा। मेरे आका, इब्ने रजा के पास जाओ और मेरा सलाम उनको पहुंचाओ, और 20,000 दिरहम और उन घोड़ों को जिन पर कल सवार हुए थे उनकी खिदमत में लेकर जाओ, और उसके बाद बनी हाशिम से कह दो कि मैं उन सब से मिलना चाहता हूं। जो हुक्म आका। मैं मदीने जाऊंगी और मोहम्मद इब्ने अली और अपने बाबा पे जिंदगी हराम कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता इनके जादू का क्या करूं। ऐ फर्जंदे रसूल खुदा, उसको माफ कर दें। आपको आपके नाना की कसम, वो अक्ल शऊर से गाफिल हो गया था। उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए।
اس نے قسم کھائی ہے کہ کبھی بھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا۔ اگر میں نے اپنے بابا کے ادھورے کام کو پورا نہ کیا تو میں مامون کی بیٹی نہیں۔ میری مدد کرو جعفر، اپنا وعدہ نبھاؤ۔ اے چچا کے بیٹے، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بولو، سن رہا ہوں، بولو۔ رومیوں سے جنگ کے لیے حرص چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا حرص تمہارے لیے لکھوں گا کہ جو تمہاری رومیوں سے جنگ کرتے وقت حفاظت کرے اور تم کامیاب ہو کے لوٹو۔ سب سے پہلے توجہ کے ساتھ وضو کرنا، پھر 4 رکعت نماز پڑھنی ہے جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ شاہد اللہ، 7 مرتبہ سورہ شمس، 7 مرتبہ سورہ واللیل اور 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنے دائنے بازو پر باندھ لو، اور چاند کے طلوع کے وقت کمر درد اقرب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس عمل کو انجام دو گے اور رومیوں سے جنگ پہ جاؤ گے تو خدا کی اجازت سے کامیاب ہو کر واپس آؤ گے۔ تو پھر آپ اسے خود ہی لکھیں اور مجھے بھیج دیں۔ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام مدینہ منورہ واپس چلے آئے۔ اپنے جد اور اپنے اہل بیت اور اپنی زوجہ کے پاس ام فضل بھی ان کے ساتھ تھیں۔ مامون امام جواد کے بتائے ہوئے حرص کے ساتھ تھا۔ روم جنگ کرنے کے لیے گیا اور طفیل سے جنگ کی اور کامیاب ہو گیا، ایک بڑی جیت کے ساتھ، اور مال غنیمت بھی حاصل کی، اور 1000 لوگوں کو اسیر بنایا اور ان کو مسلمان اسیروں سے تبدیل کیا اور باقیوں کو آزاد کر دیا۔ پھر رقہ کی نہر تک جا پہنچا اور وہاں بیمار پڑ گیا۔ کتنا جلدی وہ وقت آ گیا۔ واہ مجھ پر روز جزا کے دن۔ روز جزا کے دن میرا کام تمام ہو گیا ہے۔ امام رضا کا قتل کافی ہے کہ جس کی وجہ سے ہامون اور فرعون کے نزدیک رہوں۔ تمہارے لیے کچھ نصیحت لکھی ہیں کہ میرے خاندان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔